गाइस पहले ये वीडियो देखो, बाद में हम इसके फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। 36 कुत्ते भौंकते हैं मेरे पीछे, अब भी भौंको, 37 हो जाएंगे। Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo. काली मैया की जय। भाभी जी पहले फिल्टर लगा लो, वीडियो सेव कर लेता हूँ, बच्चों को दिखाकर डराऊंगा। दीदी फेयर लवली लगाया करो, रात होती ही दिखाई नहीं दोगे। कौन है ये लोग? টিনের ঘরে আইফোন দেখে যারা জ্বলতেছে তাদেরকে বলি, আমি কি আমার আসল পরিচয় দিয়েছি আপনাদের? কি আছে না আছে, কি কি মনে হয় দিয়েছি? तो चलिए शुरू करते हैं। দিদি মনে হয় রেড লাইটে কাজ করে। পাশের ঘরের মানুষজন স্নান করতে যায়, ঠিক তখনই ফোনটা নিয়ে ভিডিও বানিয়ে নিল। এই তো মাগি না, ডিজিটাল খাঙ্কি মাগি। টিনের ঘর না না, নিউ ওয়ে হোটেল। আইফোন ঘর না না, খাঙ্কি মাল। আমি ভুল করে চলে এসেছি ভাই।